Sinugbuhan, nagdadala ng bola. Pasikat TV. Dumiretso. What a nice pass, Bacalso. Easy to... Out na to Bacalso. Tumira. Easy 2 points. Number 18, nagdadala ng bola. Pinasa. Nakapaa. Ayun. Airball. To Badinas. Layup. Easy 2 points. Pinasa to Badinas. Nobody rebound. Again. Bangkay. Rebound. Bangkay. Number 18. Bola. Nandito pala si Boy Lamia. Nanood pala si Boy Lamia. Oh. Shout out mo, Boy Lamia. Andito na yung import namin. Latecomers. Uy, jammer. Ano? Huli ka. Peace out you. Peace out you. Ano nakatatak? Slap shock. Oh. It's all about peace and love music. Yun. Tapo ng sabaw. Pinasa. Number 18. Tumira. Jump shot. No good. Pinasa. To Badinas. No good. Wow. Pinasa. Sa naka-brown. Nakapa. Pinasa again. Baldog ang bola. Pasikat TV again. Pinasa. Tukay. Bangkay. Nagdadala ang bola. Pinasa. Novem. To Bacalso. Tumira. SA2. Number 5. Was delivering the ball. Gidakdak ang bola. Gidribble. Pinasa. Number 18. Peralta. Number 18. Peralta. Number 18. Oh. Dinagtahan. Pinasa sa ilalim. Was delivering the ball. Peralta. Naghanap ng kapasahan. Jump shot. Tumira. No. To Kasikat TV. Tumagalso. Counted basket. Maganda yung chemistry nila. Easy 2 points. Bacalso. Nagmamadali. Sinugbuhan. Dumiretso. Lumi up. Nagmamadali. Novem. Tumira. Parang walang kakampi. Oh. Pinasa na. Ayun na. Easy 2 points. Badinas. Kondisyon si Kasikat TV. Dumiretso. Tumira. Pinasa. To Bacalso. Counted basket. Easy 2 points. Naghahanap ng kapasahan. Oh, ang tagal ng bola. Ayun na nga. Oh. Pinasa pala. To number 18. No good. Tumira. No good. To Badinas. Pinasa. To Darwin. Sinugbuhan. Bangkay. Bangkay. Nagdadala ng bola. Dumiretso. Bangkay. Bangkay. Lumi up. What a nice easy to Bacalso. Easy 2 points. Bacalso again. Number 35. Number 18. Peralta. Tumira. No good. Rebound by Sinugbuhan. Sinugbuhan to TV. To Sinugbuhan. To Kasikat TV. Tumira. Jump shot. No good. Dumiretso. Pinasa. Nakapaa. No good. Rebound by no counted basket. Ha? Pinasa. Ang lakas. Number 5. To naka-brown. To number 5. To Pumeke. No cut. Mo. Galing palit. To Bacalso. Pumeke. No good. So, Bangkay. Bangkay. Lumi up. Bangkay again. Tumira. No good.
Sinugbuhan. Tapos. Substitution. Benedict Bandik in, out. Madinas. Sa mga kas. Ayaw ata. Tagay siguro. Tumira, humawad. No good. Okay, pasok. Number 10, nagreklamo. Number 10, nagreklamo. Nagreklamo. Waray ini. Amo ini tropa. Inbound Magalso. Madinas. Tumira, no go, diba may bangkay. Pinasa. Nagaw ang bola ni Kasikat TV. Kasikat TV nagmamadali. Kasikat TV nagmamadali. Lumiap. No good. Sablay. Rebound by bangkay. Bangkay. Nagdadala ng bola. Nagmamadali. Sub-sub. No good. Lakas ni bangkay. Peralta inbound to Bangkay. Pinasa naka Brown Pumike. Number 5 naghanap ng kapasahan. Number 26 was driven the ball. Gilumluman pag bola. Gilumluman pag bola. Gidula pang bola. Oh, what a nice tip. Oh. Out the ball, Bangkay. Out the ball. Nauhaw na si Sinugbuhan. Sinugbuhan ang bumadali. Sinugbuhan.